да кишлок ягон бор ин кор намекунам. Шахр омадам, да шахр мекунам. Вот это хайот. Барои бахридин. Ҳама ҷугурӣ ма мекушам да? А почему шумо боло нест? Не! Шумо дар кор! Анна, офарин. Рекорд задести дар барнома. Даркат почан. Офарин. Бужик. Ма офарин. Ана, ки бужик шахали ке. Гол мара задеста. Ду бор задеста. Гол вақте ҷӯшидан ду бор туро зад, ту травма гирифтӣ. О, ин беҳтарин тухфа барои ма ай Бахриддини Сабур. Раҳмат. Браво. Салом дӯстони азиз. мухлисони ҳамешагии барномаҳои канали Пешсаф. Universal Lady яке аз сертамошобинтарин барномаҳои канали мо аст ки тӯли 5 сол мешавад бо иштироки чеҳраҳои саршиноси эстрада, инстаграм ва чеҳраҳои шоу-бизнес манзури шумо мегардад. Минбаъд барнома Universal Lady бо ҳамкории Тинкофф банк омода ва пахш мешавад. Тинкофф Black як коди дебетии мувофиқи барои кору зиндагӣ дар Россия. имконияти ба оилаи худ зуду бекомиссия фиристодани пул аст. Кодро бо дизайни дурахшони миллӣ шаҳрвандони иттиҳоди давлатҳои мустақил метавонанд ройгон дархост намоянд. Пас аз дархост шумо ба барномаи бонк дастрасӣ пайдо мекунед ки он на танҳо бо забони русӣ балки бо забони тоҷикӣ, узбекӣ ва қирғизӣ низ кор мекунад. хадамоти дастгирии бонк ғайр аз забони русӣ бо забони тоҷикӣ ва узбекӣ низ фаъолият мекунад. агар шумо ягон савол дошта бошед метавонед ройгон занг бизанед ва бо забони бароятон мувофиқ маслиҳат бигиред. Тинкофф як бартарии дигар низ дорад. мисол шумо метавонед тавассути барнома бе комиссия ба рақами телефон ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон пул интиқол диҳед. Ва шумо мебинед ки дарҳол чӣ қадар пул ба қабулкунанда ба пули миллӣ бе комиссия пинҳонӣ меояд ва қабулкунанда метавонад ин пулро ба банк нарафта худаш истифода барад. пайваст шудан ва бурда расонидан ба тамоми минтақаҳои Россия ройгон аст. ба ҳамаи шумо тавсия медиҳем ки ҳамкориро дарҳол бо Тинкофф банк шурӯъ намоед ва аз хизматрасониҳои олияш истифода баред. иштирокчии навбатии барнома Universal Lady Татьяна Костенко, гулдухтари русе ки барои омӯхтани рақси миллии тоҷикӣ ба Тоҷикистон омад. Татьяна аз гурӯҳи рақсии театр студияи Падида. Ассалом. Номи ма Татьяна Костенко. Ма 2 сол пеш аз Россия омадам. Барои ёд гирифтестам рақси тоҷикӣ. ин акҷо пайдо шуд Татьяна. нобавар гуфтем маълума як Россия духтарак омдагӣ бисёр мехоҳад рақси тоҷикия ёд гирад. чӣ кор кунам? ман гуфтам нобавар биё дасти ман дете. гуфтам ман ва 1 сол гуфтам раққосаи хуб тарин мекунам. рақсҳои тоҷикӣ миллии моҳона бо давом метиҳад рақси мана. баъд омад номовар овард ман гуфт маълума ман овардам. гуфтам номаш чи? Татьяна. хай гуфтам ман ба тахмина мешуфтам. тахминаш гуфтам ман сар мекунем дугада рақси тоҷикия. мана то 1 сол 2 сол модараш омадам. ман кате шиносуд модараш. бисёр хурсанд шудам шо модараш ҳамин аз Сибир омада пешам 1 ҳафта истодан. албатта духтараша бовар мекунад намедонам худаш надонест гиҷоба духтараша супорт дасти ман дид бовареш буд. ман ҳозир шумо дид санъаташа дисед. ба қариби мо рақс кардем ҳама рақсҳои миллия додам ман. хондагӣ буд бисёр шабнами сурайё бисёр рақси бисёр хушо мерасад гули ҷони ман гули ман. баъд
хайриддин бисёр сири дил ин гирифтам ина соле мондам гуфтам чӣ ки шавад ҳам то хушро рақс кард бовар мекунам ҳозир худам ман нигоҳ кардан лаззат мебарам просто хушрӯтарин зеботарин худодод додаги ина ҳам қадаш ҳам ҳуснаш ҳам санъати тоҷика бисёр ба худаш қабул кардааст. умедвор ҳастам ки барномаи мо як барномаи бисёр хуб мешавад бо иштироки ту ва ман бисёртар мехоҳам ки дар барномаи мо ту бо забони тоҷикӣ суҳбат кунем. Барои ман ин бисёр кин, баъд ман старатсия мекунам. Барои шумо. Гап нест, раҳмат. Толи 2 сол аст ки дар Душанбе ҳастӣ, не? Ҳо. Дар театр студияи Падида рақс мекунӣ, ҳа? Хуб, дар муддати 2 сол ман мебинам ки ту забони тоҷикиро бисёр хуб аллакай омӯхтаӣ. Чӣ хел ин сурат гирифт? Барои ту чӣ хел ҳамин чиз имконият дод, шанс дод ки ту забони тоҷикиро ин қадар зебо, хуб биомӯзӣ? Как я выучила язык так хорошо? Бале. Кай ман нафаҳмидам, чӣ дигар одамо гуфтеста, ман постоянно спрашивать мекунам, а ин чӣ ба-русӣ, ин ба тоҷикӣ чӣ, перевод, илтимос. Уже на работе все устали, потому что я всегда спрашиваю, а ин чӣ, а она что сказала, а она что сказала. Ну вот так старалась запоминать. В переводчике тоже искала. Ну и все. И друни сар склад мекунам. Склад мекунӣ, сахранин мекунӣ, да? Гапура. Флешка. Флешкада пур мекунӣ? Маладес, офарин. Ту барномаи Universal Lady-ро тамошо кардагӣ? Да. Чанд выпускча тамошо кардагӣ? Примерно 5 или 6. Тамошо кардагӣ? А сколько было их в общем? ин барнома 5 сол мешавад ки аллакай пахш мешавад. Зиёда аз 30-40 нафар аллакай дар ин барнома иштирок кардаанд. Фаҳмидӣ? Аз Тоҷикистон чӣ таассуроти хубе дорӣ? Чӣ чиз бисёртар барои ту аз Тоҷикистон дар муддати 2 сол яке ҳастӣ барои ту бисёртар маъқул шуд? Хуб, мардум муносибаташ чӣ хел аст? Наверное, по фикрам мехмондорӣ, да, гостеприимство. Потом то, что одами незнакомый всегда ёрдам метиад. Бисёр мара ёрдам метиад одамо да инҷа. Барои квартира ёфтестан, барои вообще, ну, любой вопрос. Люди помогают сразу тебе, даже не... Ой, сложно! Даже незнакомые люди. Одамои ношиносам ёрдам мекунанд. Ин мада махкул. Потом, албатта, культура. Фарҳанг. Бале. Фарҳанг. Сурудҳо, рақс, либоси милли. Либоси милли, и, в общем, мне нравится очень. Ну и город красивый. Душанбе последние годы стал очень красивым. Это мне нравится. Даже моя мама оценила. Очаи шумо омадана? Ба хабаргиритона? Да, Рамадан омад. Дар Рамазон омад хабаргири ту, ҳа? Хуб, Таня, тӯли 2 соле ки дар Тоҷикистон ҳастӣ, чанд бор ба ватан рафтӣ, омадӣ? Ма 2 бор рафтестам, 2 моҳ. 2 бор рафтӣ, 2 моҳӣ истоди омадӣ? Дуруст фаҳмидам? Да. Бисёр хуб. Дар Россия дар кадом шаҳр, дар кадом вилоят, дар чӣ ҷо зиндагӣ мекунед? Ма таваллуд кардагиам Сибир. Да. Не, ма таваллуд шудагиам, таваллуд кардагиам не. Ма таваллуд шудагиам? Да, ма таваллуд. Дар куҷо таваллуд шудагиам? Ма таваллуд шудагиам дар Сибир, Алтайский край, село Романово. Дар худи Сибир калон шудагӣ, а? Бори аввал Тоҷикистон 2021 омадӣ? Намедонам, ну 2 сол пеш, значит, да, 2021. Баъд
دیدی تاجیکستان چه معقول شده؟ ما хайрон, аэропорт промадам, хамма пальма, ма Мальдивы омадам. То никогда я не видела такие красивые деревья. Дарахт ганда зур. شروع سوپ شما با چه آغاز می شود؟ من میبینم که الان شما قهوه گرفتید. سوپ شما با نوشیدن یک قهوه شروع می شود. Ну да, как говорится, с кофе. Так и начинается. Обычные процедуры, умываться, собраться, накраситься и на работу сразу. سوپ شما اساسا از نوشیدن یک قهوه شروع می شود. آغاز می شود. Албатта, албатта. لیکن سوپی دخترای ده هم میدونی از چی سر می شود؟ از چی؟ Шаш, соат, сар, дёруб, двор, дёруб. یافتی آفرین. سوپ دخترای ده ساعت 6 سحر از رفتنی حولی کوچه از کجا میدونی چی را؟ Ай, кино тамошо мекунам. از همون فهمیدگی که دختر ده بله؟ دختر ده سوپش از رفتنی حولی و کوچه شروع می شود. دوستان عزیز ما رسیدیم به دهه جنگل‌آباد 3 شهر وحدت همراه تانیا یک گل دختر زیبای روسه که طول 2 سال می شود که در تاجیکستان است و در تئاتر استودیوی پدیده زیبا می رقصد و اینک امروز اشتراکچی برنامه ما خوش آمدید به دهه جنگل‌آباد و امروز اشتراکچی برنامه ما زادروز دارد. از نام گروه ایجادی کانال پیشصف، از نام کارگردان برنامه‌های کانال پیشصف صلاح باقیوف، از نام نواربرداران اکای طاهر شریپوف، رجب علی محمودوف، تانیا را با روز زادروزش مبارک میگویم. ما از دیروز را تبریک نکرده بودم. تجده داشتی چو بردین تبریک نمیکنه، چو ای سحر قتیمه تبریک نمیکنه. ده؟ ما خواستم که برای تو یک سورپرایز کنیم با همه گروه ایجادی در یک فضای بسیار هم زیبا. مبارک باشه زادروزت. رحمت. میرویم. خب این آها اجاره زور کردن. انا جای گلتا یافتی وجه؟ برای تو چند دقیقه وقت بدیم که پیراهن زیبای تاجیکی رو میپوشی و با کارهای دهه شروع میکنی. 5 minut. 5 minut. و اینک در دهه جنگل‌آباد قرار داریم. بعد از چند لحظه پیراهنش را عوض کرده یک پیراهن زیبای تاجیکی میپوشد و میپردازیم به کارهای دهه. ما را همسفر باشید و بهترین لحظه ها را ببینید. اینا بخردین جان ما تیارم. تیارم؟ молодец. مرحمت. کالوشوی کاری هم میپوشیم. بسیار کوکلوی زیبا. ایرا وقتی رقص میپوشیم. ما придумать برای برنامه. زور. آفرین. احسن. شروع میکنیم. دوستان عزیز بخش اولی برنامه رو از چون ده هست از درویدن جواری مکه شروع میکنیم. جواری مکه رو درویده بسته آورده در آشنای دویم یعنی همین آغاز میگیریم. برای زمستان ذخیره میکنیم. Фамиди, чего? Кукурузу надо косить и засунуть на второй этаж. Бале. Ага, с калошами чили-панч размер. Рахмат. Калоши размер чили-панч. Мераве. Як шери тоҷики уфти аз ёд кардам ку? Чӣ шеър буд? Аз кахри гилесия то ауҷизу хал кардам ҳама мушкилоти гетиро хал. Дальше Бахридин. Берун ҷастам зибанди ҳар макру ҳаял. Ҳар банд кушода шуд магар банди аҷал. Офарин. Медонӣ аз ин кияй муаллифаш? Умари Хаям? Нет, Абуалиб нест. Тайёр мекунем, мебандем, дар вуҷуда мемонем. Так он тупой. Не, соза мебурам. Вот так? Нет, вот так. Во, вот так.
говно. А, садиться? Не, мне так удобно. О, четко. О, сидеть вредно для здоровья ног, для вен вредно. О! Что, все вот это надо сделать? Серьезно? Хамма джугури ма мекушам, да? Да, одно и то же. Нормально. Нет, спасибо. Потом поможете. С коровой. О! Привет. Я это вам домой принесу. Ма ин джугури хонай шумо овардам. Пеш подъезд. Бросаю и понятно, да? О, айма подарка. Ма бакуват. Только агар мабе поча гаштем дальше. Шумо мара улик додам пожизненно. Олик пожизненно мара доден. Еще тут тарят, по-моему, да? Фу. Мне собирать хамтар арак. Вот хун. شید هیچ گم نداره رفتم کن شید احتیاط کن احتیاط گفتم ایسر ندیدم خون اومد آوازی دیدم کس کم کم درد برای شما برای بخری подарка. Все. آفرین براو 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 این همه بند یا میبندیم شد میگیری میبرید این میتار همه همه جاک باید یا درده میکنه Ну надо же красиво сделать. Да кишлок ягон бор ин кор намекнам. Шахр омадам, да шахр мекнам. Вот это хайот. О, молодец. О, чхел хайот. Она плохо завязалась. О, уйди.
Она падает. Мы уже полный арах. У меня левая рука слабая. А почему шумо было нест? Не! Шумо, Даркор? А, понятно, брюки сафет, да? Жалко. А меня не жалко, да? Хушру? Хушру? хан тазан офарин дихтар меҳнатӣ буда тамихе заҳмат каштасе ки он каса қишлоқ хозкорӣ рава Не. тамом энергия қати Не. не серьёзно Не. барои чӣ Мачхе бе рақс, бе сахна. наметонӣ Не, наметанам. гирадагар рақс саҳна муҷозат карда Аних наметанам. офарин таби ҳамҷа ҷанбаз кунем биё дӯстони азиз ин бахши аввали барнома Universal Lady буд ки дар ин барнома Таня як духтари зебои рус ки 2 сол аст дар Тоҷикистон аст бори дигар хотиррасон мешавем омад ва бахши аввал ки дар равидани ҷугорӣ буд ҷугоримакаро бисёр зебо даравид баст ва оварда дар ин ошонаи дуюми оғил барои захираи замистон гузошт барои иштирок дар бахши аввал баҳояшро ҳама гурӯҳи эҷодӣ 5 плюс қати классову лайкош мемонем меша биё Бечораи дасти ма. чӣ кор дасти бечора Сырх, ҷазир. Ма худам ҷазир уже. Ай бахши якум. оли 5 бахши дигар бу Полный ҷуги. ҷугӣ мешавем ту касал будӣ гирӣ будӣ соз шудӣ Ози айсар. айсар шудеси О, ҳеҷ гап надора соз мешавад кори қишлоқа кунӣ соз мешавад хуб ин бахши аввали барнома буд мегузарем ба бахши дуюм бахши дуюми барнома Universal Lady яке аз бахшҳои бисёр асос маҳсуб меёбад ҷӯшидани гов аст ки инро дар ҳар як барнома ҳар як иштирокчӣ бояд ки анҷом бидиҳад ва инак Таня омода аст ки ана ҳамин гови зеборо биҷӯшад ва барои мо кофе тайёр кунад да қаймоқ да рафтем марамат о. мо отвечат намекунем агар бизанад да Именно шумо отвечает. Она буйная какая-то. Почему у всех были спокойные, а у меня боксерша? ба ту чӣ гап зана мера Типа айдига духтаро гол нормальный будет, а има боксер. Йор, Алла. Ваш тарсдам, ваш пе. Дидин, дидин. За 10 аймара.
Нет, все, я не буду. гап А закати что я ей скажу? бугу илтимос говҷон биёма ҷӯшумта ягон чӣ гап зан меҳрубониш ка меҳрубонӣ ки камтарак Уже я ее не люблю. Какой мехрубон? меҳрубонӣ ки навозиш кавал дӯстдорӣ ки Интимоз, духтарак Джон. Давай я бигерем шир. Шир. Я уже боюсь. Кайма расидам вай сразу за деста. ана диди иҷоза дод уже Просто мана расидам, поэтому. нарасида буде Не, намешавай. Тахридин, намешава. Вай только соиб хона признавать мекна. Соиб. Асав. Хушруча. биёмада камтар шир те бугу Охирон бор, все, тамом. Молодец, молодец. Не, намешала. зад Дуем бор уже, если шумо на день. Не, все. гова алишкинем ёки шарта алишкинем даркат почад гова алишкинем О, у гови дигари амеҷуше не, вообще бахш Алишкиным. чӣ ба Вай мара намехоа. а ту бая мехоҳӣ Не, ҷӯшида ма намехоҳӣ трам намехоам. ҷӯшида намехоҳӣ Жалко неми мара. не жалка туя задану ман мехом ту ами бахшам зур бурояюдаш Ну реально, дига духтаро назан. А чиба мара именно? Это вы любите животных. тари поча нара А интерав тоже почагаст вообще-то. не шоқат Чёрта почагаст. бизанам ман отвечат намекунам А ке отвечать мекна? худат дар руд назан руд пас накӯ охи о молодец мезанад ҳису бегуфто Ай, кудё? ме Так? Куда? мезанад А, идите нафиг, пожалуйста, да? Хотя бы ма на гирех там. офарин бале муҳим ки таня ҷуръат кард назди гов рафт бо гов як ба як муноқиша кард дӯстони иззатманд бахши дуюми барномаам бо бисёр талошҳоу бо заҳматҳои таня ба охир расид наву ба сазоне ки шир ҷӯшида натонист лекин ба ҳар ҳол ҷуръат кард рафт назди гов мо ба ҷуръаташ аҳсан мегӯем ташаккур барои иштироки бисёр зебо дар бахшҳои дигар минбаъд кӯшиш кунед ки боз тоҷикитар суҳбат кунед бо лаҳҷаи бисёр зебои тоҷикӣ Постараюсь. тоҷики хати кӯшиш Пробовать мекунам мекнам. кӯшиш мекунам Кушиш мекунам. бале Кушиш мекнам. на офарин ин бахши дуюм буд мегузарем ба бахши сеюм расидем ба бахши сеюми барнома ва бахши сеюм бо пухтани ҳамин гуна як нонҳои хеле зебои деҳотӣ аст бале Калонтар. ин нормалия иҷа даста меандозӣ А, меандозӣ ва. так гӯш кун инаҷа да ӯ тараф поён да инаҷа ҷои махсус аст ира фидаи номаш Даже дига духтаро намекнам, а чи мекнам? Тарсидам. Ай, гарм. Реально гарм ана метунам.
Так. Да. بالای بس زدی نه نه غلطی فقط غلطی خدا جون بده میشه Слишком гарм. تو چی بود بالا زدی در لب زدی А поён вообще алоу бисёр. میدونم گرمه همه خیلی باید زنی تو در این لب زدی جره دیدی Дарт. Дастет дарт уже. Не. Нехора. نه در پایان باید زدن در کار بود از خیلی در رفیده میداد Слишком میکنم гарм. نه گرمه همه 100 آفرین زنای ده نمیگوی بعد یک ها رفته اما سخت میخپی سخت میزنی و نمیچوی ها پس اوجه در بس سخت میزنه Гарм. آفرین بجیک Ма офарин. ها نکن بجیک شیخلی که مالادس ها همه جوشه ها او طرفشم Ози. Всё. Я живой. А, реснички не сгорели, самое главное. Фу, вот это да. زورا А рак мекнул. انا هوای هاز باید بکنی بگی ها چکه درام آدن شما قطی رفیده رقص Аста, это довера. Я молодец, спасибо. Где Карсакой Шумо? بگی غلطید بگی شم Косичка. Кам тараксио? Ичка не видел. بجوش که تمام مو کن اوبرزک او اوبگی خیلی Еще? О, Прям всё. еще? О, Так совсем мокрый. Вот там можно сделать как раз, она уже стала корить. А, или уже попробовать. تمام یه هفته تا دمی خانه مونیم همه سوید میتونم بخش سومی برنامه ما هم به اتمام رسید تانیا میگوید که بخش سوم اصلا بخش وزنی تر بود حتی از گوجوشی وزنی تر بود به خاطر که باری اول از در این گرمی تنور تفسان روبرو می شود و خلاص گپ توانست که یک نان رو ویران کرد و نان دوم رو خوشبختانه توانست بپزد و اینک نان رو از تنور گرفت بهایش بازم در این بخش 5 در هفته برنامه یک موسیقی رو برای تانیا پیشنهاد کردیم و خواستیم که بدون تمرین و بدون مشق در این موسیقی برقصد یک جای تماشا میکنیم
دوستان عزتمند بخش چهارم برنامه یونیورسال لدی یکی از بخش‌های بسیار جالب است و تانیا میگوید که من 18 سال کلان شدم لیکن این کارو نکردم. در برنامه یونیورسال لدی تجربه میکند. تپه کردن. عربه تیار است، میرود از اونجا گرفته پارو رو میورد و اینجا ریخته تپک میکند. ها؟ بله. Не, без перчатка бали нест. چی با؟ Голые руки. یه رفتیم. میره. Оставим телекину. ایجا بور میکنیم میریم اونجا بخیر. Чанта дар корай. گیر. خب بسیار در کاره. آوازی زور ها؟ شیت. Ма только овардам. Намекнам. Хай, Медленно. Кати перчатка, Меша, метуном. با آفرین. تو دختر مهنتی. Не смотри на меня. چی با؟ نگاه نکنن. چی با؟ Мада нафорит. Им боксер. Барочика бисер. Ароба дар корай. Ароба. خب. Ма? آه. Пати. کلام خپاقی ها. کلان او молодец. آفرین. کلانتر کم ترکی دیگه. Теперь мабардовка. خب. آفرین. ان اکورات میخشرو. آفرین. پنج تا. خب. По фикрам косичка. مو تا کلان کن. И теперь ها. میجوقیم. меджукем. شید. در آسیا میکنی خیلی کار رو کنی؟ Не. در آسیا واپسی تپه. Не. یگون کس نمیکنه؟ По фикрам не. تو دیدگی نیستی در И دهش؟ дыхай ман есть. Могу в тесте колон. Так. Нормально? Угу. آفرین. Навзай. نغزه. ای ان آفرین. رکورد زده سی در برنامه. آفرین. انا. دبری ویشما. بیا. А шумочи мекнин катин. ایره در زمستان بعد علاو میکن در پیچکه. فهمیدی؟ در شما نیست خیلی ها؟ Печка и друни хона. اوه Сартоте. سرتاو خورده. О, دیشی توبری میشه. پروسه زفتر کدگی نیستی برای اول.
Да, меня не кормят. Бафикри ма, кай ма, агар ма кишлок зиндаги мекнам. Зиндаги мимо меня гирхтеста. Как будто ягон фойда барой общества нест, барой мардум нест. Мам мехом оставить наследие. Вот, допустим, ранги муалима имо. Чанка одам муалима медона, мешиноса, рахси муалима. Вот, дигау дамо рахс дида, гуф о ин стили муалима шарофат. Мам мехом ранги аму, ягон фойда барой общества, барой мардум. дода боши. Хо. офарин ин тапкака ба гап мезанем дар бора. Tavba kardam. Xandin. Илон мекунет, тапак айноми Татьяна, можно фурхтестам, бисер пуль получишь, короче. офарин тапакуро мефрӯшем пули калон мешавад ва барои Татьяна як костюми рақси зебо мехарем. мешад? Спасибо. дӯстони азиз, ин бахши чоруми барнома буд ки бо тапа кардан ягон хе отказ набуд аз ҷониби иштирокчии навбатии барнома Таня. офарин мегӯем, навобаста аз оне ки худаш духтари деҳотӣ дар яке аз шаҳрҳои давлати Россия аст, лекин ягон бор дар 18-20 сол ин корро накарда буд. аммо дар Тоҷикистон дар деҳаи Ҷангалак омад ва таҷриба кард. аввалин бор тапа карданро. баҳояш 5+. мегузарем ба бахши панҷум. дӯстони бисёр амизадманд, расидем оҳиста оҳиста ба бахши панҷуми барномаи Universal Lady бо иштироки як духтари беҳад зебо. қаду қомата бинан аз ман баландтар аст. қаду қомата бинан, чашмура бинан, нигоҳа бинан, лаба бинан. оҳо, Татьяна. бахши панҷуми барнома реза кардани ана ҳамин ҷугориҳои сабз реза мекунам ва дар ин чорваҳо тақсим мекунам. Я уже с ними попрощалась. Да, дугонай Давай, ҷонид. пока. дугона ҷонид. Барои чӣ ма барои ғунча гуфтестам шуморо. Ма якта мишка мара мада як мишка подарка дод. баъди моменти ма филми шумо тамошо мекунам. хоб Де гунча и ишак хар ҷоник буд. гусфанд ҷоник гусфанд. хоб баран. баран. хоб баъд ма ин мишка ном ҷоник додам. хоб И то озеро мишка ҷоник. короче як нафар як дӯсташ барои як ҳадя кардай як тӯҳфа мишка додайша. баъд аз тамошои филми қасри ғам ки Татьяна тамошо кардай, уҷа ғунча як гусфанд дорад, номаш ҷоникай. И баъд аз тамошои ҳамун филм ҳамун мишкаи хича ҷоник гуфта, то ҳозира ҷоник мегӯям мишкаи хича. дуруст? дуруст фаҳмондам? офарин. ана акнун бахши панҷуми барнома шурӯъ мешавад. метавони кадаги ин кора? А сколько? Нет, ни разу. якум бора я? хоб А сколько надо? ҳамина мекунӣ, майда мекунӣ, мебари дар гова метӣ. Не, фарқ надорад. еще бисёр. не вобаста аз вай худат. Хайрат. хайратам медонӣ? Кадом савол еще шумо доден мара? Чӣ шумо интересно? ҳамин барнома чӣ чизиш маъқул нашуда? дугоната ҳамун гова? дугонаи ман нест? дар Россия говора дӯст намедоранд? Дӯст медора. Ай куҷо шир тогда гирифта одамо? дӯст медоранд говорам? Ну, барои шир, барои там сметана, туда-сюда. О, надо было раньше сказать. удобно, хе?
آفرین. А по забони тоджики ин штука чином дорад. جادو. Джоду? چشمان جادو میگن کو؟ Джудогар. جادوگر نه، جادوگر. تازه جادوگر هم میدونی؟ Не, перевод на медленном просто суруди мехранигор. Мы раз мекунем. تمام، آفرین. براو، براو، براو. و اینک بخش پنجم هم بسیار با سرفرازی به انجام رسید. اکنون یه در گاو میتیم. یکم همین گاوی نازده برمیده. همین تغییره رمونه که تغییره رمون خودش. Больше чего там? دوستانی بسیار عزیزمند، آهسته رسیدیم به فرجام بخش پنجم، یعنی که برنامه ما با اجرای همین بخش به اتمام میرسد. برنامه به تو معقول شد؟ Ну, камтар возьмин. کجاش وزمین؟ چی وزمین؟ Возьмин, барои ки ма некоторый бахш ягон бор да зиндаги намекнам, умуман. کدگی نبودی؟ خوش. بعد با محکوم نشد ما تراما گرفتم برای شما. چه تراما گرفتی؟ چی؟ Колено, چی؟ با تاجیکی چی؟ زانو؟ زانو. ها. زانو. تراما چی گرفت؟ گو مرا زدسته. دو بار زدسته. گو وقت جوشیدن دو بار تو را زد، تو تراما گرفتی؟ توغری هم میگذره، توی وسپامینانی میمونه در یادت از برنامه یونیورسال لیدی. І روزی زادروز особенно. آن این سورپرایزی به حد نقص شد در روز زادروزش. با دهه اومد، با دهه جنگلاکسه وحدت همین گونه که مسئولیت های زیبای دهه را اجرا کرد. این بود برنامه نوبتی یونیورسال لیدی. با شما سعادت روزگار میخواهیم و بار دیگر زادروز مبارک. رحمت. این بهترین تحفه برای ما ای بحردین صبور. رحمت. براو. من بعد برنامه یونیورسال لیدی با همکاری تینکوف بانک آماده و پخش می شود. تینکوف بلک یک کارت دیبتی موفق برای کار و زندگی در روسیه. امکانیتی با اولیای خود زود و به کمیسیون فرستادن پول است. کارت را با دیزاین درخشانی ملی شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل می توانند رایگان درخواست نمایند. پس از درخواست شما با برنامه بانک دسترسی پیدا می‌کنید که نه تنها با زبان روسی بلکه با زبان تاجیکی، ازبکی و قرغیزی نیز کار می‌کند. خدمات دستگیری بانک غیر از زبان روسی با زبان تاجیکی و ازبکی نیز فعالیت می‌کند. اگر شما یگان سوال داشته باشید می‌توانید رایگان زنگ بزنید و با زبانی برایتان موافق مصلحت بگیرید. تینکوف یک برتری دیگر نیز دارد. مثال شما می‌توانید توسط برنامه به کمیسیون با رقم تلفن با تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان پول انتقال دهید و شما می‌بینید که در حال چقدر پول با قبول کننده با پول ملی به کمیسیون پنهانی می‌آید و قبول کننده می‌تواند این پول رو با بانک نرفته خودش استفاده برد. پیوست شدن و برده رسانیدن به تمام منطقه‌های روسیه رایگان است. به همه شما توصیه می‌دهیم که همکاری را در حال با تینکوف بانک شروع نمایید و از خدمت رسانی‌های عالیش